So, kinsa man gihapon ang representative? Wala. Sir. Dili siya. Kasi kailangan sila masulod. Wala. Ikot lang sir, ikot. Ambak mo. Basta rin. Kapag ako yung una rin. Chinelas di. Okay, picture mo duha sir. Kanang uban diha nang murag Ang free na. Okay, mail. Okay. Chinelas ka. Okay, form height. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Oh my God, sweetie. Mura man nagbilog, di man na heart. 1, 2. Oh my God, oblo. Sulti na lang. Sulti. Eyes to the boy. And 1, 2, 3, smile. Wow, some place to kill us one. And 1, 2, 3. Smile with tractor. Oh my God, yummy. Wow. Mga madaling mga artista.